हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता गोपालकाना एक्सप्रेस। केमती अच्छंती आपण माने? आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। एबे एबे संध्या नहीं 9टा हो गलानी। मत ब्लॉग करिया पई टाइम मिलेनी। एबे मो काम फाम सब छाड़ी पूजा पाठ करी आसली टिके किसी कथा है कहीं दिन भी मत टाइम मिलूनी आ एका रोची कौन ब्लॉग करी बाहर को जाइए कौन देखी एबे रातिर कौन खाइबी खाई खुआकी शोबी आउ कौन करी टे घर सहित कथा हुए भाई भौणी मान सहित टे फोन ले कथा हुए किए कौन करुच्ची कौन ना टे माँ सहित भी कथा हाँवाई पड़े केते वीडियो कॉलिंग कले जदि कथा आईगनी आउ कौन कमी एका तो रोच क्या सहित कथा भी कौन करी आ ब्लॉग भी बनईबी कौन देखेबी आपण मानू कई साथी रही बा सी कौन कर देखी था मु एका आउ कौन करी सकाळ उठिली निज काम सारिली पूजा पाठ कली बाहर तो से भाउज आसती आसिकी से तार झाड़ू मारिकी सफा करिकी गछ पत्र पानी दईकी चलीगले बाकी रूम भितर टिके झाड़ू मारदी पुछा मारदे रूम भितर से करती मुझे निजे निजे करदी है गाधी आसिली गाधी आसिकी कौन ना ठाकुर पूजा करी खाइली पीली ऑफिस जावार तो ऑफिस गली के मार्केट जावार तो गली यही कौन करी दिनटा एमती चली जाए एका रोचे आ सब आड़ को जावाई पड़े सरला आउ कौन करी पुणी खाई टे रोसई करनी खाई सोली पुणी उठिली उठिकी कौन ना से माँ सहित टे फोन ले कथा मो माँ सहित कथा ना मु रही पारे तेणु कथा हाँवाई तो पड़ो माँ सहित टे कथा ही जाए तार भी तो देह भल नहीं ताकू टिके गाइड करने पड़े एटा कर सेटा कर औषध खाइलु ना खाइलुनी से औषध खाइलु ना देह केमती अच्छी कौन कर टेंशन नबुनि किए फोन करता ना कौन सब कथा बुझापी भी पड़े ता कथा आउ जी जा तो कम सब व्यस्त रही मुझे फ्री अच्छी बोली मु बार बार फोन कर दिए ना किए कर समस्ते समस्त कम सब बिजी रोचे ना सब करें बोली कथा अच्छी ना मु फ्री थी हाँ तो मुझे मुझे फ्री नी मुझे केमती करें तेणु यही हूँ पूजा करके आसिली आसिकी माँ को टे फोन कले माँ तार अटा गोली की रुटी बेलुची बाबा तार सेकुचती आउ कौन कहमी मुझे कौन प्रोब्लेम अच्छी देह केमती अच्छी भल अच्छी पचारनी रुटी बेलुला कथा भी रुटी भी बेली पारे कहीं हाथटा भल कम करे कथा हुए मोबाइल हाथ रू खसी पड़े बेले बेले मैंने हो रखीदे मु पर फोन करमी एबे आउ बसिकी मु कौन करी किसी भाभी पारुनी कौन करी गोटे किसी करी जाऊँगी कौन करी मोबाइल देखी बसबी ना क्या सहित कथा हेबी यही ना मोर आ गोटे यूट्यूब रे आ गोटे चैनल अच्छी फैशन डिजाइनर गोटे चैनल भी अच्छी से किसी पकेवाई किसी वीडियो डिजाइन तैयारी करी पकेमी भावुची देखी कौन हो आपण मैंने किए कौन करचंदी कहिबे कमेंट रे जणाइबे लाइफ रे एका रहिबा होची बहुत कष्ट मुझे अनुभव करिछि कष्ट माने कौन सेमती किसी कष्ट नहीं हाँ एति कष्ट जे कौटी किसी देह खराब है ये कला कहीं नथिबो निजको जीवापाई पड़ो ये कर कहीं गोटे पाखे थी कौन है हाँ हेल्प करने कहीं गोटे अच्छी चलीगला कि हेल्प करदेला कि से कहीं न थाए तेणु निजको सब करने पड़े आउ क्या सहित कथा भी आउ कौन करी बेले बेले कष्ट भी लगे
ଏ କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରେନି। ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ଖୁସନସିବ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସନସିବ ଝିଅ ଯେ ମୁଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଅଫିସ୍ କାମ ବି କରୁଛି, ନିଜ କାମ ବି କରୁଛି, ମାର୍କେଟ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋତେ ସେଠି ବି ଖୁସି ବି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଫଳ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଶା ରଖନି। କର୍ମ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଜ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ। ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ଫଳ ବି ଆମେ କିଛି ଆଶା ବି ରଖିବା ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ଭଲ କରିବେ, କେବେ ଖରାପ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହାରି ସହିତ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରେନି ବି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେବ, କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି। ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚଟୁଣି, କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଚାର ଅଛି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଖାଇଦେବି। ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆଜି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ, ବର୍ଷା ତ ଦରକାର ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା 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 ମାନେ ଜୁନ୍ ମାସ ବି ସେରକ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲା। ଜୁଲାଇ ମାସଟା ବି ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା। ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି 2ଟା ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖରା ଦେଖେଇଥିଲା, ପୁରା ସେମିତି ବର୍ଷା। ଏ ମାସ ବି ପୁରା 1 ତାରିଖ କତରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି 21 ତାରିଖ, ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଖରା ଦେଖିଥିଲା, କି ଜାଣେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖରା ବି ଦେଖିଛି, ଏତେ ଖରା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଗଛ ବାର ମାନେ ଯେତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଥାଉ, ଗଛ ସବୁ ଏମିତି ଲଟକି ଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଢାଳିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିନି। ଗରମ ତ ଗରମ ପକେଇ, ମାନେ ଆଜି ସକାଳ ଠିକ୍ ସକାଳ ବି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସକାଳ ଟିକେ ମାନେ 7ଟା 7:30 ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ତାପରେ 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖରାପ ଦେଖିଲା, ଏତେ ଗରମ ଯେ କହିବାନି। ମୁଁ ଏବେ କୁଲର୍ରୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ନିହାତି କୁଲର୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ଝରକା କବାଟ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ। ଝରକାଟା ଖୋଲି ଦେଲେ ବି ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଖୋଲିକି ଶୁଏନି। ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୋତେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଡର, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର। କେହି ଯଦି ମଣିଷ ମରିଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣିଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ସେ ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଉ କି ଅଚିହ୍ନା ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଡର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଏକା ବି ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଝରକା ବି ଖୋଲେନି। ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖେ। ଏପଟେ ଝରକା ଅଛି ନା, ସବୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖେ। ତେଣୁ ଗରମ ହେଇଯାଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପକାଇଦିଏ, ଏତେ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ ହୁଏ, ଆଉ ଗରମ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କୁଲର୍ରୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆର ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ AC ଲଗେଇବି ଭାବୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଗଣପତି ବାବା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାହାରିବି, ଧର କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଯିବି ବା ଏମିତି ବି ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିବି, ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଠାକୁର ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ, କି ମୋର କିଛି ବି କାମ ଥାଉ, ମୁଁ ଏ କାମ ଯାଉଛି ବା ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ବା ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସେ ଯେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିକି ଆସେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ତାଲା ନେଇକି ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲି, ତାଲା ପକେଇକି, ଯଦି ମୁଁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନ କହିକି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ଥର ବହୁତ ଥର ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ନ କହିକି ଯାଇଛି, ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବି। ଠିକ୍ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଏଇଠୁ ଆମର ତଳକୁ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଥିବି, ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ବା କିଛି ଲବାର ଥିବ ବା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କିଛି ଇଏ କରିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଘୁରିକି ଆସିବି,
कहीकि जिमी से जिनसटा देमी गणपति बाबा को कहनी तापर जिमी से कमटा मोर हम सफल नहेले हेनी मो गणपति बाबा राति शोला बेले कहीकि शुभी राति उठी सका उठला बेले देखी राति जो निंद भी भांगी जाए गणपति बाबा सहित कथा शुणी मत एत डर राति सारा लाइट जल मोर डाइनिंग लाइट जल ये देख राति सारा मोबाइल जहाँ गोटे भजन हो जगन्नाथ भजन ना हनुमान चालीसा जहाँ गोटे बाजुव यह लाइफटा केते सरीज कहीं भी जाने है एमती कौन कथा भी कौन ये करी एमती आज गला 21 तारीख आउ रहा मात्र नेक्स्ट सेप्टेम्बर 21 तारीख को आसी जाइए ये महालया थी आ गोटे बार मास केते एक्साइटेड अच्छी बहुत एक्साइटेड बहुत खुशी भी अच्छी भगवान करंतु पूजाटा भले भले हो जाओ आउ जीवन आउ कौन देखे भगवान जहाँ मत देइचंती बहुत दे भल सब किछि देइचंती मोर सब खुशी सब सुख देइचंती कौन जिनसर माने अभाव रखना बा मु जेटा चाहिए बा सेटा है नहीं बा मते दुख रे आज पर्यंत दुख रे नहीं हाँ टी कष्ट होता जो बिजनेस आम आरंभ करूँ से कष्ट होता धीरे धीरे समय चलिया सहित कम बेसी तो जीवन अच्छी चलती केते कम भी होची केते बेसी भी होची सेटा तो कही होबनी बस चलती जीवन गाड़ी किंतु हाँ केबे भी मु दुख रे रहीनी कि मते केबे भगवान मते दुख भी देना दिने समय थिला जो दुख पाइथिनी बिजनेस तो टिके किछि काम करते गले किछि पाइया पाए खोइया पाए पड़े सेमती कथा एबे बहुत खुशी रे रखिचंती बहुत सुख भी अच्छी जहाँ जेते पाइची देइचंती भल भी देइचंती आउ कौन कहबे किछि कथा थाई कही दिए आउ किछि कथा मन भितर रही जाए ताको कहा सहित शेयर भी करी होबनी तो ये होची लाइफ किंतु जीवन सबुठू बेस्ट मो बेले बेले भावे एका रहिबा भी सबुठू भल मु कहा सहित मतलब रखेनी मो ऑफिस सहित मोर ऑफिस रखे बस मु आसिली मो रूम रे सब दरवाजा बंद थाए किछि दरकार है तो मु बाहर को गली मुझे भी आपण मैंने देखी मुझे ब्लॉक कर देखिए मोर कबाटा बंद थी ए साइड जिते दरकार पड़े मु बाहर को जाए ना मुझे जाए ठीक अच्छे एबे तो 9:15 है एबे टिके कौन करमी एबे टिके माँ का सहित टिके वीडियो कॉलिंग कथा कहीं सकाल ठार माँ को काली ठार भी माँ सहित वीडियो कॉलिंग कथा है जाऊँगी वीडियो कॉलिंग टिके माँ सहित कथा तापर खाइबी तापर शुईबी कौन डायरी पढ़ी देखा आप से रखी डिजाइनटा काली गोटे डिजाइन देखिए कौन डिजाइन गोटे करिकी पकेबी से मोर आउ गोटे चैनल पकेमी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ गुड नाइट।